Ayan, ang order namin today, Saturday. Para yan sa birthday ng ate ko. 50th birthday niya. So, ayan, yung ginawa naming product para sa birthday niya. So, ayan guys. Ayan, California Maki, o diba? Ganda-gandang tingnan. O, sa mga gustong umorder dyan guys, PM na kayo para sa mga event nyo or birthday. O, ayan. Meron kaming puro na crab roll salad. Yan. O, diba? Napaka-healthy. Kitang-kita nyo na napaka-fresh. O, diba? Meron din kaming mga mix. May kimbap, may maki. O, ayan. O, diba? Napakaganda, guys. O, yan naman. Kimbap, California maki. Puro lang yan. So, PM lang kayo, guys, kung gusto nyong umorder. Yan. Meron din kaming creamy maha. O, ayan. Creamy maha. Yan. Sa mga gustong umorder sa mga birthday party event, PM lang kayo, guys, sa page namin. So, ayan yung ginagawa namin today. So, may birthday event yung ate ko kasi ano na siya 50 years old. So, bongga-bongga birthday niya. So, ayan, kita nyo guys, napakasarap ng product namin. Oh, yan, California Maki. Bagong gawa lang yan guys. Bago ko lang ginawa yan. So, ayan. PM na kayo guys sa mga gustong umorder. Sa gustong mag-reseller, PM na din. Ayan. Sayang ang extra income. So, PM na. Thank you for watching guys. Don't forget to follow, comment, share my video. Thank you so much. Bye-bye. Sa mga invited pala ng ate ko sa birthday today, ayan. So, yan, matitikman nyo yung product namin. So, unlimited yan guys. Enjoy nyo lang yung food later. Ayan, masarap yan ang aming mga product. Thank you for watching guys. Don't forget to share my video. Thank you, thank you.